sejahtera and welcome back to my channel. So hari ini saya nak tunjuk kat korang sebuah lagi motosikal yang telah saya beli pada tahun 2018, bulan Februari tahun 2018. Ini dah. Jeng jeng jeng. Yamaha Lc135. Tunjuk sikit lah apa yang saya dah tukar, aksesori kat motosikal ni. Untuk aksesori luaran, yang saya dah tukar, dia punya side mirror. Side mirror saya pakai ni Rizoma, brand Rizoma. And then dia punya footrest, saya pun pakai Rizoma juga, warna merah. Side mirror warna merah, dia punya footrest pun warna merah juga. Dia punya exhaust saya dah tukar lah. Saya pakai standard cutting lah, jenis Espada E3. Yang lain-lain tu saya tak tukar lah, saya maintain standard lah. Dia punya engine masih standard apa semua, carburetor masih standard, punya tayar pun masih standard, sprocket pun masih standard juga. Cuma 3 benda tu lah saya tukar: side mirror, footrest dengan exhaust. Okay guys, jom kita test.
120 guys. Woo! Mantap lah guys. Top speed standard 120 km sejam. Woo. So saya rasa setakat ini je video saya. So sehingga kita jumpa lagi di next video akan datang. Ciao.